always be grateful and remain faithful to our Lord Jesus Christ, perfect, once and for all time, sacrifice of His own life for all our sins. The only reason and only way we receive our salvation. Dili gyud nato kalimtan ang belief sa dugo nga gisakripisyo ni Kristo alang kanato. It is not dili siya tiaw. Una siya no, dili tiaw ang sakripisyo nga gibuhat ni Lord because it is a sacrifice done for once and for all time. Walay giingon dito nga dili to para nimo. It is for all of us. Pero kung andam ba nimo dawaton siya. Kung andam ba nimong dawaton ang iyang bayad alam nimo. Kay magpagahi-gahi ka, magpa-pride ka, di ka mo dawat ni Kristo. Huwag yun kay maangkol na kaluwasan. Okay? So, let's always be grateful. Pasalamat ta in every day, in every time, because whatever we have, unsay atong gitamasa karon, it's because of the Lord Jesus Christ. And number 2, let us go and follow Jesus and embrace His discipleship. A life with Jesus is the only way that leads us to the kingdom of heaven. So, bisag unsaon di gyud mawala si Kristo. Kanang sa ato ang pagdawat diha ni Kristo, it's not enough nga atong dawaton, no? Dili daigong puro kutob na nakas pagdawat. If you have the chances, serve the Lord. Kaya nga naman, as you receive the Lord, it will also kanang mag-grow na siya sa imong habang dili lang ginakutob nga modawat kaniya, but you will have that feeling ba nga ganahan ka nga mo serve ni Lord. So always let us go and follow Jesus. Kay siya ra man pud ang way to heaven. And let us continually praise God with our lips and show acts of love and generosity towards others, for with this God is pleased. So mahimuot lang gid ang Ginoo kung naatay Kristo sa tuang kinabuhi. Dili ta ka panghatag, dili ta ka pang share, dili ta ka paghatag o pagdayig kung wala tay Kristo sa atong kinabuhi. So maura na siya atong hinumdumon that the perfect sacrifice, Jesus Christ, our Lord and Savior, is the one that we need again. And it will make the flow ba sa tuang pagkinabuhi na smooth. Kay gahisgot maguni siya og Kristohanon nga pagkinabuhi, di ba? Sa sukad pa lang, like katong sa discipline, God's discipline and everything sa Hebrews, it's about faith. Unsaon pagkinabuhi diha sa pagtuo. So, reminding us again, because this is the concluding verses, chapter 13 is the last chapter for Hebrews, reminding us that tanan nato nga mga buluhaton, tanan nato nga lifestyle, tanan nato nga mga lihok, it will always boil down or points to Jesus. Kay siya ra gyud ang makahimo anang tanan. Okay? So, mo na ni siya ang last. Sige, so manindog ang tanan. And let us pray. So, hinaot no nga, nalipay ta sa pulong ni Lord karon and reminding us, because this is a word of the Lord nga keeps us, reminding us to live faithfully in His name. So, ito'y dunga ito mga ulo and let us pray. Amahan ng mga langit nun sa ngalan ni Ginoong Jesus, Lord God. Lord, mapasalamaton kami kanunay, Lord God, sa imong presensya, Lord God, o sa imong kaayo, diri ka namo, Lord God. Lord, daghang salamat. The Lord Jesus Christ, thank you, Lord Jesus, nga Lord, tungod kanimo o alang kanimo, Lord God. Lord, nakaampon kami, Lord God, sa kaluwasan, Lord God, nga dili mi deserving, Lord. Lord, we are not worthy of this, Lord God, but you have given your own life and your own blood for us, Lord God. Lord, thank you, Lord, nga Lord, kami, Lord God, na kinabuhi karon, Lord God, nga imuhang that we belong to you, Lord God. Lord, we pray nga imong tabangan, Lord God, as we live in our Christian walk, Lord God. Nga Lord, imong tudluan unsay mga angay na mo buhaton. Galikay ni Lord sa mga butang nga dili na mo angay buhaton, good Lord. And we pray, Lord, that we will grow in you spiritually. We will learn to give to others faithfully. We will learn to pray without ceasing. And we pray, Lord God, that we will continually praise you wherever we are and whatever we do, Lord God, all throughout the day, Lord God.
And Lord, may your life be shown in each of our lives, Lord God. We pray, Lord, ng imong kinabuhi, Lord God, makita usab sa tagsatagsa na mong kinabuhi, Lord God. Bless ang matag usa karon, Lord God, even ang wala dinhi, Lord God. We pray, Lord God, na Lord, ikaw po, Lord, maghahatag kanunay ka namo sa kadasig, Lord God, sa pag-serve, diha kanimo, Lord God. And we pray, Lord, ikaw mag-bless sa matag usa nga nakadungog sa imong pulong, Lord. May this serve as light, encouragement, kanamong tanan, Lord God. Na Lord, dili kami humunong because you have prepared the eternal city for us, Lord God. Lord, give us the strength and the perseverance and the endurance, Lord God, na mong